آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں امروں کی شرارتوں کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ ایک سنسان پہاڑ کے غار میں سب لڑکے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب شام قریب آئی اور سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تو بھوک کے مارے سب کا برا حال ہو گیا۔ امیر حمزہ نے امرو سے کہا، یار تیری وجہ سے ہم یہاں آ گئے اور تو اطمینان سے بیٹھا ہے، ہمارے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ امرو نے کہا، میں ابھی شہر جا کر کھانا لاتا ہوں۔ اور وہ غار سے نکل کر دوڑتا ہوا شہر کی جانب چلا۔ ایک کسائی کی دکان کے پچھواڑے چیچڑے اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ اس ڈھیر میں سے اونٹ کی ایک باریک آنکھ تلاش کی اور زبیدہ نام کی ایک بڑھیا کے مکان پر پہنچا۔ اس بڑھیا نے بہت سے مرغیاں پال رکھی تھیں اور ان کے انڈے بیچ کر گزر اوقات کرتی تھی۔ امرو دیوار پر چڑھ کر صحن میں کود گیا۔ کچھ فاصلے پہ کئی مرغیاں دانہ دنکا چگ رہی تھیں اور بڑھیا پیٹھ پھیرے بیٹھی تھی۔ امرو دبے پاؤں مرغیوں کے قریب گیا اور اونٹ کی لمبی آنکھ کے ایک سرے پر گرہ لگا کر مرغیوں کی طرف پھینکی۔ آنکھ کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ ایک مرغی دانہ چگتے چگتے ادھر آئی اور آنکھ کو نگلنے کی کوشش کرنے لگی۔ امرو نے چھڑی کا دوسرا سرا اپنے منہ میں دبایا اور پھونک ماری۔ آنکھ میں ہوا بھری تو وہ پھول گئی اور گرہ کا پھندا مرغی کے گلے میں اٹک گیا۔ مرغی کے گلے سے آواز نہ نکلی اور امرو نے بڑھ کر اسے پکڑا اور قمیض کے نیچے چھپا کر دیوار پھاند کر باہر نکل گیا۔ پھر مکان کے پچھواڑے جا کر 4-5 پتھر صحن میں پھینکے۔ بڑھیا گھبرا کر مکان سے باہر نکلی۔ امرو پھر مکان میں کودا اور انڈوں کی ایک ٹوکری اٹھا کر بھاگ گیا۔ یہاں سے وہ سیدھا ایک کبابی کی دکان پر پہنچا۔ مرغی اور انڈے اس کے حوالے کیے اور کہا، اس مرغی کے کباب اور ان انڈوں کا حلوہ جلدی سے تیار کر دو۔ 2 روپے کی روٹیاں اور کلچے بھی لگا دو، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ خواجہ عبدالمطلب کے ہاں چند مہمان آ گئے ہیں، ان کی دعوت کرنی ہے۔ اپنا ایک نوکر میرے ساتھ بھیج دو، وہ پیسے لے کر آ جائے گا۔ بیچارے کبابی نے خواجہ عبدالمطلب کا نام سن کر سب کام چھوڑا اور جلدی جلدی مرغی ذبح کر کے اس کے کباب بنائے۔ پھر انڈوں کا حلوہ تیار کیا۔ روٹی اور کلچے اس کے پاس پہلے سے تیار تھے۔ سارا کھانا ایک بڑے تھار میں لگا کر اپنے نوکر کے سر پہ رکھوایا اور کہا کہ اس لڑکے کے ساتھ خواجہ عبدالمطلب کے گھر چلا جا، کھانا وہاں دے کر جتنے پیسے وہ دیں لے کر آ جانا۔ امرو جب خواجہ عبدالمطلب کے گھر پہنچا تو نوکر سے کہا، مہمان دیوان خانے میں بیٹھے ہیں، لا کھانے کا تھال میرے سر پہ رکھ دے اور تو خود مکان کے پچھلے حصے کی طرف دروازے سے اندر چلا جا، وہاں خواجہ صاحب ہوں گے، ان سے پیسے لے لینا۔ نوکر نے ایسا ہی کیا۔ اب امرو نے دوڑ لگائی اور غار میں آ کر دم لیا۔ سب لڑکوں نے مزیدار کھانا خوب پیٹ بھر کر کھایا اور اطمینان سے پیر پھیلا کر سو گئے۔ اب ذرا ادھر کی سنیے، خواجہ عبدالمطلب کے گھر میں کیا ہوا۔ استاد خواجہ کے پاس بیٹھا رو رو کر اپنی داستان سنا رہا تھا اور خواجہ صاحب غصے سے کانپ رہے تھے کہ اتنے میں مرغیاں بیچنے والی بڑھیا بھی آ پہنچی اور شکایت کی کہ امیہ کا بیٹا امرو میرے گھر میں آن کودا اور ایک مرغی اور انڈوں کی ٹوکری اٹھا کر بھاگ گیا۔ خواجہ عبدالمطلب نے مرغی اور انڈوں کی قیمت بڑھیا کے حوالے کی اور ابھی وہ دعائیں دیتی ہوئی گھر سے باہر نکلی ہی تھی کہ کبابی کا نوکر آن پہنچا۔ کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ خواجہ صاحب نے پوچھا۔ جناب والا، میں کبابی کا نوکر ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے امیہ کا لڑکا امرو ہماری دکان پر ایک مرغی اور انڈوں کی ٹوکری لے کر آیا اور کہا کہ خواجہ عبدالمطلب کے ہاں چند مہمان آئے ہیں، ان کے لیے اس مرغی کے کباب اور انڈوں کا حلوہ تیار کر دو۔ اس کے علاوہ 2 روپے کے کلچے اور روٹیاں بھی دے دو۔ ہم نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور امرو میرے سر پر کھانے کا تھال رکھوا کر یہاں تک لے آیا، پھر تھال خود لے گیا اور مجھے آپ کے دیوان خانے میں بیٹھنے کی ہدایت کی۔ اب پتہ چلا کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں منگوائیں۔ خدایا امیہ کے لڑکے کو غارت کرے، کمبخت چھلاوا ہے چھلاوا، اپنے ساتھ میرے لونڈے حمزہ کو بھی برباد کر رہا ہے۔ خواجہ عبدالمطلب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر کبابی کے نوکر کو بھی پیسے نکال کر دیے۔ وہ سلام کر کے رخصت ہوا۔ اب استاد نے کہا، جناب میں اس لڑکے کو پڑھانے سے باز آیا۔ امیر حمزہ اور مقبل کو آپ مدرسے میں بھیج سکتے ہیں، لیکن امرو کو میں کسی قیمت پہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ کہہ کر استاد صاحب رونے لگے۔ استاد جی آپ گھر جائیے، خواجہ صاحب نے کہا، رات ہو گئی ہے، اس وقت امرو اور اس کے دوستوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ صبح مدرسے کے لڑکوں کو بھیجیے، وہ ان کو پکڑ کر لائیں گے، پھر دیکھیے گا میں اس امرو کو کیسے درگت بناتا ہوں۔ اگلے روز استاد نے 50-60 لڑکوں سے کہا کہ وہ لکڑیاں اور ڈنڈے لے کر پہاڑ کی طرف جائیں۔ وہاں امرو، امیر حمزہ، مقبل وفادار اور دوسرے لڑکے چھپے ہوئے ہیں، انہیں جا کر پکڑنا ہے۔ لڑکے فوراً روانہ ہو گئے۔ امرو اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا۔ اس نے لڑکوں کی فوج کو آتے دیکھا تو خوب ہنسا
और अमीर हमज़ा से कहने लगा, उस्ताद जी ने हमें पकड़ने के लिए फ़ौज भेजी है, आओ ज़रा इनसे दो दो हाथ हो जाएं। ये सुनकर मकबल ने अपनी छोटी सी कमान और तीर निकाल लिए। उमरू ने पत्थरों का ढेर जमा कर लिया। अमीर हमज़ा को अपने बाजुओं की क़ुव्वत पे भरोसा था। वो जानते थे कि कोई लड़का उनसे कुश्ती में नहीं जीत सकता। जो भी इधर आएगा उसे उठाकर ज़मीन पर दे मारेंगे। लड़कों की फ़ौज ने उमरू और अमीर हमज़ा को घेरे में लेने की कोशिश की तो उमरू ने पत्थरों की बारिश बरसा दी और हमज़ा की कमान से तीर निकलने लगे। हमला करने वाले सब लौंडे गिरते उठते वहाँ से भागे। कई लड़कों के जूते और कपड़े फट गए और कई ज़ख्मी हो गए। उस्ताद ने अपने शागिर्दों का ये हाल देखा कि उमरू और हमज़ा को पकड़ने के बजाय अपनी ही मरम्मत करवा आए हैं, तो उन्हें लेकर सीधा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचा और सलाम कहा। ख्वाजा साहब ने अपना सोंटा संभाला और उस्ताद को साथ लेके पहाड़ों की तरफ चल पड़े। उमरू और उसके साथी अपने अपने मोर्चों में दबके हुए थे। उनके ज़हनों गुमान में भी ना था कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब खुद आ जाएंगे। सबसे पहले उमरू ने ख्वाजा साहब और उस्ताद को आते देखा। कहने लगा, यार हमज़ा गज़ब हो गया, तुम्हारे वालिद आ गए। भाई मैं तो अब भागता हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ये कहकर उसने भागने का इरादा ही किया था कि हमज़ा ने हाथ पकड़ लिया। ख्वाजा साहब के खौफ से उमरू थर थर काँप रहा था। हमज़ा की बड़ी मिन्नत समाजत की कि मुझे छोड़ दे, मगर हमज़ा ने एक न सुनी। ख्वाजा साहब पहाड़ के करीब आकर ऊँट पर से उतरे तो अमीर हमज़ा गार से निकलकर अपने वालिद के इस्तकबाल को आए और उनके कदमों पर गिर पड़े। ख्वाजा साहब ने अपने चहेते बेटे को सीने से लगाया। मकबूल फ़दार के सर पे मोहब्बत से हाथ फेरा और कहने लगे, वो शरीर कहाँ है? मैं उसके करतूतों से तंग आ गया हूँ। सारे शहर में इसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। अब्बाजान, इसे माफ़ कर दीजिए, अमीर हमज़ा ने अदब से कहा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उमरू अब कोई शरारत करेगा तो मैं ख़ुद उसे सज़ा दूँगा। उमरू को लड़कों ने एक बड़े से पत्थर के नीचे छुपा रखा था। अमीर हमज़ा गए और उमरू को लाकर ख्वाजा साहब के कदमों पर गिरा दिया। ख्वाजा साहब का जी तो चाहता था कि उसकी अच्छी तरह मरम्मत करें, लेकिन अपने बेटे की सिफारिश की वजह से कुछ ना कहा। उस्ताद को 100 रुपये की थैली दी और तीनों लड़कों को लेकर घर वापस आ गए। उमरू का मदरसे जाना भी हमेशा के लिए बंद हो गया। इस वाक़े के कुछ दिन बाद का जिक्र है। इस दिन मदरसे में छुट्टी थी। अमीर हमज़ा और मकबल घर में बैठे थे। उमरू बाहर से आया और कहने लगा, तुम यहाँ बैठे हो और बाहर मौसम बड़ा सुहाना है, आओ आज बाग की सैर करें। तीनों दोस्त बाग की सैर के लिए निकले। मक्का से कुछ फासले पर खजूरों का एक छोटा सा बाग था। ये वहीं पहुँचे और इधर उधर फिरने लगे। आखिर अमीर हमज़ा और मकबल थक कर एक जगह बैठ गए और उमरू एक दरख्त पर चढ़ के खजूरें तोड़ने लगा। थोड़ी देर बाद बहुत सी खजूरें अपनी झोली में भर कर लाया और अलग बैठकर खाने लगा। अमीर हमज़ा ने कहा, ये क्या बदतमीज़ी है, लाओ थोड़ी सी खजूरें हमको भी दो। भाई साहब, मैं इतनी मेहनत से दरख्त पे चढ़ा और खजूरें तोड़ कर लाया हूँ, अगर तुम्हें शौक़ है तो तुम भी तोड़ लाओ, मैं तो ना दूँगा। उमरू की ये बात सुनकर अमीर हमज़ा को गुस्सा आया और बुड़बुड़ाते हुए उठे और एक दरख्त पर चढ़ने लगे। उमरू ने हंस कर कहा, भाई दरख्त पे चढ़ना तो हम जैसे दुबले पतले लोगों का काम है, तुम पहलवान हो, दरख्त उखाड़ कर खजूरें खाओगे। अब तो अमीर हमज़ा के गुस्से की हद ना रही। सोचे समझे बगैर जोर लगाया और दरख्त को उखाड़ कर फेंक दिया। ये देखकर उमरू और मकबल हैरान रह गए, लेकिन उमरू ने फ़ौरन कहा, अजी ये तुमने क्या कमाल किया, ऐसा कमज़ोर दरख्त तो मैं भी उखाड़ सकता था। अमीर हमज़ा अब दूसरे दरख्त की तरफ बढ़े और इसे भी उखाड़ कर फेंक दिया। उमरू ने फिर ताना दिया और बोला, बस जी देख ली आपकी ताकत, इस दरख्त की जोड़ी तो पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी। अमीर हमज़ा तीसरे दरख्त की तरफ गए और ज़ोर लगाकर उसे भी जड़ से उखाड़ दिया। फिर चौथा और सबसे बड़े दरख्त को गिरा दिया। पांचवें दरख्त की जानिब चले ही थे कि उमरू ने डांट कर कहा, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, क्या तो दीवाना हो गया है, सारे बाग को उजाड़ने का इरादा है। अमीर हमज़ा ये सुन के शर्मिंदा हुए और कहने लगे, खुदा तुझे नेकी की हदायत दे, मैं तेरी बातों में आकर सारा बाग ही उजाड़ने लगा था। इतने में बाग का मालिक भी आन पहुंचा। 4 दरख्त गिरे हुए देखे तो सख्त परेशान हुआ। उमरू से पूछने लगा, क्यों मियाँ साहबजादे, ये दरख्त किस तरह गिरे? बड़ी तेज़ आंधी आई थी, इसी की वजह से इन दरख्तों पर आफत आई है, उमरू ने जवाब दिया। मालिक चिल्ला उठा, ये क्या बकवास है, आंधी आई और मुझे पता न चले। अमीर हमज़ा और मकबल हंस पड़े। आखिर मालिक ने खुशामद की। तब अमीर हमज़ा ने बताया कि उमरू की वजह से यह हरकत मुझसे हुई। अब तो हमारे साथ चल, हर दरख्त के बदले हम तुझे एक सुर्ख ऊँट देंगे। बाग का मालिक ये सुनकर खुश हुआ और उसका सारा रंज दूर हो गया। अमीर हमज़ा उसे अपने साथ लेकर आए
और ग़ुलामों को हुक्म दिया कि हमारे अब्बा जान के 1000 सर्फ ऊँटों में से 4 ऊँट इस शख्स को दे दो। ग़ुलामों ने उसी वक्त हुक्म की तामील की। अमीर हमज़ा और मकबल तो घर चले गए, लेकिन उमरू इस शख्स के पीछे पीछे चला। उसके तन बदन में आग लग गई थी कि खजूरों के 4 दरख्तों के बदले में इतने कीमती 4 ऊँट के हथिया कर ले गया। थोड़ी दूर जाकर उसे रोका और कहने लगा, ओ भाई, तू बड़ा ही ख़राब आदमी है। तूने हमज़ा की खुशामद करके ये ऊँट हथिया लिए। अभी जाकर ख्वाजा साहब से तेरी शिकायत करता हूँ। ये सुनकर वो बेचारा घबराया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, हमज़ा ने भी तो मेरे बाप के 4 दरख्त उखाड़ डाले। वो तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ की शराफत है कि 4 दरख्तों के बदले में तो कई हज़ार रुपए के ऊँट ले जा। उमरू ने कहा, फिर तुम ही कुछ बताओ। उसने कहा, इनमें से एक ऊँट मुझे दे दे। उमरू ने मुस्कुराकर कहा। बाग का मालिक डरता था कि अगर उमरू ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से शिकायत कर दी तो शायद वो सभी ऊँट छीन ले। जिसने कुछ कहे बगैर एक ऊँट उमरू के हवाले कर दिया। अब उमरू सीधा मंडी में पहुंचा और 1000 रुपये में ऊँट बेच दिया और हंसता खेलता घर आ गया। अमीर हमज़ा ने 1000 रुपये की थैली उमरू के पास देखी तो कहने लगा, सच सच बता, ये रकम कहाँ से आई? याद रख, मैं तुझे अब्बा जान के हाथ से बचा नहीं सकता। भाई साहब, ये मेरी मेहनत की कमाई है, उमरू ने जवाब दिया और फिर मज़े लेकर सारी कहानी हमज़ा और मकबल को सुनाई। वो खूब हंसे और कहा, खुदा की पनाह कमबख्त, किसी पर तो तरस खाया कर। इस गरीब शख्स से एक ऊँट छीनते हुए तुझे ज़रा शर्म ना आई? तो वो ऐसा कौन सा शरीफ था? उमरू ने कहा, वो तुमको बेवकूफ़ समझकर 4 ऊँट हथियाना चाहता था। मज़ीद जानने के लिए इससे अगली कहानी ज़रूर सुनिए, जिसका नाम है मुक़द्दस तहाइफ़। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा ये ताल्लुक़ जुड़ा रहे और आप लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें।